Bonjour les EB4. Donc on a terminé chapitre 3 le magnétisme. خلصنا chapitre 3 حكينا عن المغناطيس. Donc aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre, chapitre 6, l'audition et la pollution auditive. فإذا audition يعني السمع, pollution auditive التلوث السمعي. Donc on va commencer l'activité 1, les parties de l'oreille dans votre livre page 208. Donc on va parler aujourd'hui des parties de l'oreille. رح نحكي عن أجزاء الأذن. Donc quelles sont les principales parties de l'oreille? شو هي أجزاء الرئيسية للأذن? Donc on sait qu'on entend les sons par l'oreille. فإذا أنا بسمع الأصوات بإذني بالأذن. Donc l'oreille est l'organe de l'audition. فإذا الأوريي عنا نحن deux oreilles, l'homme a deux oreilles, عنده أذنين الإنسان. L'oreille est l'organe de l'audition. هي العضو اللي بيسمع فيه الإنسان. On entend les sons par l'oreille. يعني أنا بسمع الأصوات بواسطة إذني. Pour cela, l'oreille est l'organe de l'audition. Donc, quelles sont les parties de l'oreille? On doit savoir que l'oreille comprend trois parties. بدنا نعرف إنه الأذن تتكون من 3 parties essentielles, من 3 أقسام رئيسية, 3 parties essentielles اللي هن l'oreille externe, الأذن الخارجية oreille externe, l'oreille moyenne, الأذن الوسطى, et l'oreille interne, الأذن الداخلية. Donc l'oreille comprend 3 parties, الأذن تتألف من 3 أقسام, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. طلعوا بالأوريي externe يعني الأذن الخارجية. Elle est constituée par le pavillon, تتكون من البافيون هو الجزء الخارجي من الأذن. Le pavillon, le conduit auditif, القناة السمعية بنسميها conduit auditif, et le tympan. Tympan يعني طبلة الأذن, tympan. فإذا الأوريي externe constituée du pavillon, conduit auditif et le tympan. L'oreille moyenne, الأذن الوسطى, elle est formée de 3 osselets, تتكون من 3 عظيمات صغار, 3 osselets بنسميهم, qui relient l'oreille externe et l'oreille interne. فإذا الأورية moyenne, الأذن الوسطى, تتكون حكينا من 3 osselets, 3 عظيمات, qui relient بيوصلوا l'oreille externe, الأذن الخارجية, à l'oreille interne, بيوصلوا الأذن الخارجية والأذن الداخلية. L'oreille interne, الأذن الداخلية, contient un liquide, بتحتوي على liquide سائل, et elle est reliée au cerveau, والأذن الداخلية تتصل بالدماغ بالسيرفو par le nerf auditif, بالعصب السمعي. Donc, l'oreille comprend 3 parties. بدنا نعرف إنه الأذن تتألف من 3 parties essentielles. L'oreille externe, formée du pavillon, conduit auditif et le tympan. L'oreille externe اللي بتتكون من البافيون, conduit auditif والتympan. L'oreille moyenne, الأذن الوسطى, formée de 3 osselets, بتتألف من 3 عظام, 3 عظيمات, osselets, qui relient l'oreille externe à l'oreille interne, اللي بيوصلوا الأذن الخارجية بالأذن الداخلية, et l'oreille interne والأذن الداخلية, contenant un liquide, بتحتوي على سائل, liquide سائل, et elle est reliée au cerveau par le nerf auditif, وبتتصل بالدماغ بالعصب السمعي. Donc ce sont les 3 parties de l'oreille. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne.